मेरा नाम सना है। मैं 48 साल की एक शायरा हूँ, बेवा हूँ और मेरी इकलौती बेटी आयशा है, जो 24 साल की है। मेरा पूरा नाम सना अहमद है और मेरी शायरी का मजमुआ खामोश लहजे काफी मकबूल हुआ है। मैं अपने शहर लाहौर के एक पुराने और खूबसूरत घर में रहती हूँ, जहाँ किताबें और खामोशी मेरी सबसे अच्छी साथी हैं। मेरी जिंदगी अल्फाज, कागज और यादों के दरमियान गुजर रही थी। मेरे शोहर की वफात को 5 साल हो चुके थे और मैंने अपने आप को शायरी के हवाले कर दिया था। आयशा मेरी आंखों का तारा थी और वो मेरी शायरी की सबसे बड़ी मुद्दा थी। एक शाम आयशा बहुत पुरजोश अंदाज में घर आई। अम्मी, आपको पता है, मैंने आज एक नई किताब खरीदी है, तन्हाई के रंग। मुसन्निफ का नाम आरिफ महमूद है और ये किताब इतनी खूबसूरत है कि मैं रात भर जागकर पढ़ती रही। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें हमेशा नए मुसन्निफिन की तलाश रहती है। अम्मी, इस मुसन्निफ ने अपनी किताब में आपका हवाला दिया है। उसने लिखा है, सना अहमद की शायरी ने मुझे लिखने की हिम्मत दी। मैंने हैरत से कहा, वाकई? हाँ, और कल एक अदबी महफिल है जहाँ वो अपनी किताब पर बात करेगा। चले ना, आप भी चलें, आपसे मिलकर वो जरूर खुश होगा। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। मैं अवामी महफिलों से कतराती थी, लेकिन आयशा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। अगले दिन हम हॉल में थे। हॉल में काफी लोग थे। जब आरिफ महमूद स्टेज पर आया तो मैंने उसे देखा। तकरीबन 32 साल का, दरमियानी कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक संजीदा तासुर। उसने अपनी किताब के बारे में बात शुरू की। उसकी आवाज में एक सहर था। वो अल्फाज को ऐसे बोल रहा था जैसे वो मौसीकी हो। जब उसने मेरी शायरी का हवाला दिया तो उसने मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली और एक अजीब सी बरकी लहर तोड़ गई। महफिल के बाद आयशा मुझे उसके पास ले गई। आरिफ साहब, ये मेरी माँ है, सना अहमद। आरिफ ने अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी शायरी ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, आप बहुत मेहरबान हैं। आपकी किताब वाकई काबिल तारीफ है। उस दिन के बाद आरिफ मेरे घर आना जाना शुरू हो गया। पहले बहाने से कुछ मशवरा लेने, अपनी नई तहरीर दिखाने, फिर बगैर बहाने के आरिफ मेरे घर का बाकायदा मेहमान बन गया। वो अक्सर दोपहर के बाद आता, जब आयशा यूनिवर्सिटी में होती। हम चाय पीते, किताबों पर बात करते और कभी कभी खामोश बैठे रहते। एक दिन उसने अपनी नई तहरीर दिखाई। सना साहिबा, बराए करम ये पढ़ें और अपनी राय दें। मैंने पढ़ा। ये एक नावल इक्तबास था, जिसमें एक दरमियानी उम्र की औरत और एक नौजवान मुसन्नफ की मोहब्बत का तज़किरा था। तहरीर इतनी गहरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा, लेकिन ये ताल्लुक माशरा कबूल नहीं करेगा। अल्फाज को माशरे की परवाह नहीं होती सना साहिबा, उसने संजीदगी से कहा। अल्फाज सिर्फ सच बोलते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आरिफ, तुम बहुत होनहार हो। तुम्हें अपनी सलाहियतों को जाया नहीं करना चाहिए। मैं जाया नहीं कर रहा, उसने कहा। मैं पा रहा हूँ। चंद हफ्ते गुजर गए। आरिफ का आना जाना जारी रहा। आयशा उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन उसने कहा, अम्मी, आरिफ भाई कितने अच्छे हैं ना, वो आपकी शायरी के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर एक दिन जब आयशा अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग गई हुई थी, आरिफ आया। उस दिन वो कुछ परेशान लग रहा था। क्या बात है आरिफ, तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो? उसने गहरी सांस ली। सना साहिबा, मुझे एक बात कहनी है। कहो। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने हैरत से उसे देखा। आरिफ, ये मुनासिब नहीं। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। उम्र सिर्फ एक अदद है, उसने जोश से कहा। आपकी शायरी ने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत उम्र, वक्त या मुआशरे की कैद में नहीं होती। मैंने खड़े होकर कहा, आरिफ, बराए करम ऐसी बातें मत करो। तुम जानते हो मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है और मैं जानता हूँ, उसने कहा, और उसके लहजे में एक अजीब सी तब्दीली आई। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? आरिफ ने सीधी नजर से मुझे देखा। सना साहिबा, सच ये है कि मैंने आयशा से मुलाकात इसलिए की थी ताकि आप तक पहुंच सकूं। मैंने उसकी दोस्ती इसलिए बनाई, उसे अपनी किताबें इसलिए दी ताकि वो मुझे आपके घर ले आए। मैंने धक्का सा खाया। तुमने मंसूबा बनाया था? हर मोहब्बत का एक मंसूबा होता है, उसने कहा। मैंने आपकी शायरी पढ़ी और मैं जान गया कि आप वो हैं जिनकी तलाश कर रहा था। आपके अल्फाज मेरे दिल की जुबान बन गए। ये गलत है आरिफ, मैंने कमजोर आवाज में कहा। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं चला गया तो आयशा को सब बता दूंगा, उसने सर्दी से कहा। मैंने हैरत से देखा। क्या बताओगे? ये कि आपने मुझे अपनी तरफ माइल किया, ये कि आपने मेरी मोहब्बत को ललकारा। मैं सबूत भी रखता हूँ।
آپ کے دیے ہوئے نوٹس، ہماری گفتگو کی ریکارڈنگز۔ دیکھیں عائشہ کس پر یقین کرتی ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے کھسک رہی ہو۔ تم شیطان ہو؟ نہیں، میں صرف ایک مصنف ہوں جو اپنی کہانی کا اختتام خود لکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا، آپ میرے ساتھ وہ تعلق قائم کریں جو آپ اپنی شاعری میں بیان کرتی ہیں، صرف ایک بار، ایک ناول جتنا طویل، پھر ختم۔ دوسرا، میں عائشہ کو سب بتا دوں اور دیکھوں کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ میں نے ایک ہفتہ جہنم میں گزارا۔ ہر رات میں جاگتی، عارف کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی، عائشہ کا اعتماد، میری عزت، میری شاعری، سب خطرے میں تھا۔ آخرکار میں نے فون اٹھایا۔ عارف، میں مانتی ہوں۔ فون کے دوسری طرف اس کی سانس تیز ہو گئی۔ واقعی؟ ہاں، لیکن میری شرط ہے، یہ تعلق صرف ایک ناول تک محدود رہے گا۔ جس طرح ایک ناول کا آغاز، وسط اور اختتام ہوتا ہے، ویسے ہی جب ناول ختم ہوگا یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، ایک ناول، لیکن اس ناول کا اختتام میں لکھوں گا۔ نہیں، میں نے مضبوطی سے کہا، اس ناول کا اختتام ہم دونوں لکھیں گے۔ اس نے ہاں کہہ دی۔ عارف نے ایک چھوٹے سے گھر کا پتہ دیا جو اس نے خاص طور پر کرائے پر لیا تھا۔ یہاں کوئی نہیں جانتا، آپ آرام سے آ سکتی ہیں۔ پہلی ملاقات پر میں نے خود کو ایک مجرم کی طرح محسوس کیا، لیکن جب میں نے اس کے گھر میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ہر چیز میری پسند کے مطابق رکھی تھی۔ میرے پسندیدہ پھول، میرے پسندیدہ خوشبو کی موم بتیاں اور میری کتابیں شیلف پر سجی ہوئی تھی۔ آپ نے یہ سب میرے لیے کیا۔ ہر ناول کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس نے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارا ناول بھی کامل ماحول میں لکھا جائے۔ اس دن ہم نے باتوں میں گھنٹے گزارے۔ عارف نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، اس کی تنہائی، اس کے خواب، اس کی محرومیاں۔ میں نے اپنے بارے میں بتایا، میری شادی، میرے شوہر کی وفات، میری تنہائی، اور پھر وہ ہوا جو ہونا تھا۔ اس ناول کے اوراق روز بروز لکھے جا رہے تھے۔ ہم ہفتے میں 2-3 بار ملتے، بعض اوقات صرف باتوں کے لیے، بعض اوقات خاموشی کے لیے۔ عارف نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ عائشہ کے ساتھ پہلے سے بھی اچھا سلوک کرنے لگا۔ وہ اس کی کتابیں لاتا، اس کے پروجیکٹس میں مدد کرتا اور ہماری محفلوں میں شامل ہوتا۔ ایک دن عائشہ مجھ سے کہا، امی، عارف بھائی کتنے اچھے ہیں نا، آج انہوں نے یونیورسٹی میں میرے پروجیکٹ پر مدد کی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، وہ واقعی اچھے ہیں، لیکن اندر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں ایک ایسے تعلق میں ملوث تھی جس کا اختتام دردناک ہونا تھا۔ عارف کے ساتھ گزرے لمحات، وہ میرے لیے جنت بھی تھی اور دوزخ بھی۔ اس نے مجھے وہ محبت دی جو میں نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ میری باتوں کو غور سے سنتا، میرے جذبات کو سمجھتا اور میرے خیالات کی قدر کرتا۔ ایک شام جب ہم اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھے تھے، عارف نے کہا، ثنا، کیا ہم اس ناول کو ختم نہ کریں؟ کیا ہم اسے ایک سلسلہ بنا لیں؟ میں نے اسے دیکھا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا، عارف، ایک ناول، لیکن میں اس ناول کے اختتام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم مجھے پہلے ہی کھو چکے ہو۔ میں نے کہا، ہم اس ناول کے مصنف ہیں، نہ کہ کردار۔ مصنف کو معلوم ہوتا ہے کہ کہانی کب ختم ہونی چاہیے۔ 9 مہینے گزر گئے، ہمارا ناول اختتام کے قریب تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ عارف بدل رہا ہے، وہ زیادہ سنجیدہ ہو رہا تھا، زیادہ گہرا۔ ایک دن اس نے کہا، ثنا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ کہو۔ میں عائشہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ یہ شروع میں ایک ڈرامہ تھا، ایک کردار، اس نے کہا، آنکھیں نیچی کیے، لیکن اب یہ حقیقت بن گیا ہے۔ وہ معصوم ہے، پرجوش ہے اور مجھ سے سچی محبت کرتی ہے۔ میرے آنسو نکل آئے۔ اور تم اسے دھوکہ دے رہے ہو، تم دونوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں جانتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ میں ایک غلطی کر چکا ہوں، ایک بہت بڑی غلطی۔ تو اب کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ میں ناول ختم کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر میں عائشہ سے سچ کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں چیخ اٹھی۔ تم اسے کبھی مت بتانا، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا ثنا، اس نے کہا۔ تمہیں پتا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تم دونوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ ہمارا ناول واقعی ختم ہو رہا ہے، لیکن اختتام وہ نہیں تھا جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ ہماری آخری ملاقات پر عارف نے کہا، ثنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں لاہور چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم دونوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کہا، میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں ایک نوکری ملی ہے۔ اور عائشہ؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے بتا دوں گا کہ مجھے نوکری کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، اس نے کہا، اور میں اسے بتاؤں گا کہ میں اسے بہت عزت دیتا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا۔
आरफ मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं इसके मुस्तहिक नहीं हूँ। हम सब गलतियां करते हैं। मैंने कहा, तुमने गलती की, मैंने गलती की, लेकिन अब वक्त है इसे दुरुस्त करने का। आरफ ने अपना बटुआ निकाला। उसने एक पुराना कागज निकाला। ये लो। मैंने कागज खोला। ये एक नज्म थी मेरे बारे में। उसने लिखा था, तुम्हारी आंखों में समंदर की गहराई है, तुम्हारी बातों में खामोशी की मौसीकी है, तुम्हारे वजूद में तन्हाई का सुकून है और तुम्हारी यादों में मेरी दुनिया है। मैं रोने लगी। ये बहुत खूबसूरत है। ये हमारे नावल का आखिरी सफा है। उसने कहा, अब ये खत्म हो गया। आरफ अगले हफ्ते चला गया। उसने आयशा को एक खत लिखा जिसमें उसे बताया कि वो कराची जा रहा है और वो उसे हमेशा इज्जत देगा। आयशा रोई। अम्मी, वो क्यों चला गया? मैंने उसे गले लगा लिया। बाज़ औक़ात लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक बाब होते हैं बेटा। वो आते हैं, एक सबक देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं इसे याद रखूंगी। हाँ, याद रखना, मैंने कहा, लेकिन आगे बढ़ना। आरफ के जाने के बाद मेरी जिंदगी वापस मामूल पर आ गई, लेकिन मैं बदल चुकी थी। 1 साल बाद मेरा नया शायरी मजमुआ एक नावल की याद शाया हुआ। उसमें मैंने अपने तमाम जज्बात, तमाम तजुर्बात, तमाम दर्द को अल्फाज का रूप दिया था। किताब बहुत मकबूल हुई। एक अदबी कॉन्फ्रेंस में एक नौजवान नक्काद ने पूछा, सना साहिबा, इस किताब में एक नावल के बारे में नज़म है, क्या ये हकीकी है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हर शायर की जिंदगी में कुछ नावल होते हैं जो लिखे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। कुछ महीने बाद मुझे आरफ का खत मिला। उसने लिखा था, प्यारी सना, तुम्हारी नई किताब पढ़ी, ये बहुत खूबसूरत है। तुमने हमारे नावल को अल्फाज दे दिए हैं। मैं कराची में खुश हूँ। मैंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है माफी के अल्फाज। मैंने आयशा को खत लिखा और उसने मुझे माफ कर दिया। हम दोस्त हैं। तुम्हारी शायरी अब भी मेरे दिल की जुबान है। मैंने खत पढ़ा और मुस्कुरा दी। आज मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ। सामने मेरे बाग के फूल खिले हुए हैं। आयशा अंदर आती है। अम्मी, चाय तैयार है। आ रही हूँ बेटा, मैं उठती हुई। पीछे मेज पर मेरी नई नज़म का मसवदा पड़ा है। उसका उन्वान है दिल की जुबान। शायरी की पहली सतर लिखी है। बाज ताल्लुक अल्फाज में नहीं, खामोशी में बोलते हैं, और मैं जानती हूँ कि ये सच है। आरफ मेरे दिल की जुबान था और मैं उसकी, और अब ये जुबान खामोश हो चुकी है, लेकिन इसकी गूंज हमेशा रहेगी। नावल खत्म हो गया, लेकिन कहानी जारी है, और शायद यही जिंदगी है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अल्फाज की ताकत को जानते हैं। मोहब्बत कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी शक्ल में हो सकती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत वो है जो दूसरे को तकलीफ ना दे। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।